बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौजी बंदा यूट्यूब चैनल में काशी सेठ आपको वेलकम करता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहन भाइयों का रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा चल रहा होगा और आप इबादत में मसरूफ़ होंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी जो इबादत हैं उनको कबूल और मंजूर फरमाए अपनी बारगाह में। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ कि काफ़ी मेरे कस्टमर्स हैं जिनके ब्रीडर जो हैं स्पेशली वो मर रहे हैं। और जो घरों में स्पेशली काम कर रहे हैं तो उनके ब्रीडर मर रहे हैं। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स में भी मैसेजेस आ रहे हैं और यूट्यूब में भी आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, और उसके बाद व्हाट्सएप में मुझे पर्सनल मैसेजेस भी किए जा रहे हैं कि काशिफ भाई हमारे ब्रीडर मर रहे हैं, हम क्या करें। हालांकि उन्होंने मुझसे वो कुछ ऐसे भाई हैं जिन्होंने मुझसे ब्रीड नहीं ख़रीदी लेकिन फिर भी उनके ब्रीडर मर रहे हैं। तो मशवरा तो सबके लिए होता है, ये नहीं है कि मुझसे ही ख़रीदी है तो उसी को मशवरा है। तो जानदार चीज़ है, उसका ख्याल रखना चाहिए और एहसास होना चाहिए। दूसरे नंबर पर फ़ेसबुक में भी मुझे काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया है और उन्होंने ये सेम चीज़ पूछी है कि जी हमारे ब्रीडर मर रहे हैं, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है और गर्मी है, हम इसके लिए क्या करें। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम इंसान हैं और हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। यानी कि जितनी भी मखलूक़ात अल्लाह ताला ने तख्लीक की हैं उनमें सबसे अफजल जो है वो इंसान को बनाया है। क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है कि हम फ़ैसला कर सकते हैं। अगर हमें गर्मी लगती है तो हम फ़ैसला करके उसके अकॉर्डिंगली पंखा ऑन कर लेते हैं, एसी ऑन कर लेते हैं। अगर हमें सर्दी लगती है तो हम हीटर जला लेते हैं या कोई ऐसी चीज़ का बंदोबस्त कर लेते हैं जिससे हमें हरारत मिलती है। ठीक हो गया। तो इस तरह ज़िंदगी के हर मामले में जिस जिस मामले में भी अगर आप देखते हैं तो हमें ये अल्लाह ताला ने हिस्स दी है, जबकि जानदार जो हैं उनको अल्लाह ने ये हिस्स नहीं दी। मिसाल के तौर पर अगर किसी परिंदे को, आप मुर्गियों को ही ले लें, इनको गर्मी लगती है तो वो खुद से पंखा तो नहीं ऑन कर सकते। उनको गर्मी का एहसास ज़रूर होगा लेकिन वो बता नहीं सकते आपको। ठीक है। तो उनको समझना, उनको फ़ील करना ये आपका काम है, क्योंकि आपकी कफ़ालत में है वो। जिस तरह आपके बच्चे हैं आपकी कफ़ालत में हैं तो आप उनकी ज़िम्मेदारी निभाते हैं, उनको स्कूल, कॉलेजेस और उसके बाद आप उनकी मेडिसिन का हर तरह से ख्याल रखते हैं। तो ये भी आपके समझ लें कि बच्चों की तरह है, आपने इनको बच्चों की तरह केयर करना है। इनको सर्दी लग रही है आपने इनका ख्याल रखना है, गर्मी लग रही है आपने ख्याल रखना है। बहरहाल इन शॉर्ट, वीडियो लंबी ना हो, काम की बात के ऊपर मैं फोकस करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आपने इनको गर्मी लग रही है तो उसका भी ख्याल रखना है, सर्दी लग रही है तो आपने उसका भी ख्याल रखना है कि किस तरह से मैनेज करना है। अब चूँकि पाकिस्तान में सडनली जो है वो मौसम चेंज हो जाता है, गर्मी आ जाती है और उसके बाद जो बर्ड्स हैं बीमार भी होते हैं, सर्दी को फेस कर रहे होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता गर्मी आ जाती है। 8-10 दिनों में गर्मी स्टार्ट हो जाती है एकदम से, वो उसके आदी नहीं होते। इसलिए आप घरों में अपने एक बॉक्स बनाएं और उस बॉक्स में इनकी सारी मेडिसिन आप रखें। ठीक है। बुखार के लिए तो पैनाडोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह इंसान को बुखार होता है तो आप पैनाडोल का इस्तेमाल करते हैं, इनको भी बुखार हो जाता है, आपने मौसम चेंज होता है उसमें आपने इनको पैनाडोल इस्तेमाल करवा देनी है। फॉल पॉक्स का भी आ रहा है, उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। और ब्रीडर मरने के ऊपर आ जाते हैं। तो जो ब्रीडर मर रहे हैं वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो घरों में काम कर रहे हैं या जिनके फार्म हाउसेस हैं तो उसमें प्रॉपर हवा का यानी कि सिस्टम नहीं है। आप हमेशा याद रखिए कि ये जो बर्ड्स होते हैं ये इनको 30 तक टेम्परेचर जो है वो सूट करता है। 35 भी हो जाए तो ये बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन उससे ऊपर अगर जाना शुरू हो जाए तो ये इनकी अलामत ये होती हैं कि ये मुंह खोलकर तेज़ी तेज़ी से सांस लेना शुरू कर देते हैं। जब भी आप महसूस करें कि आपकी मुर्गियां या आपके मुर्गे तेज़ी तेज़ी से सांस ले रहे हैं और खाया पिया भी रखा हुआ है उनके सामने लेकिन फिर भी सांस ले रहे हैं,
تو آپ نے فوری طور پر ان کے لیے کولر لگا دینا ہے، فین ہے تو اس کا استعمال کریں۔ کمرشل لیول پر اگر آپ فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں تو اس میں آپ نے پراپر ان کی ایگزاسٹ کا سسٹم کرنا ہے اور ان کے لیے آپ نے کولر کا استعمال کرنا ہے۔ ابھی ہمارے ابو بکر بھائی ہیں لاہور کا علاقہ گوال منڈی میں، انہوں نے چھت کے اوپر بریڈر رکھے ہوئے، ہم سے انہوں نے پرچیز نہیں کیے لیکن میرے بہت اچھے سبسکرائبر ہیں اور کافی جو ہے واٹس ایپ کے اوپر مجھے دینی معلومات جو ہیں وہ پوسٹ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ایک اچھا بھائیوں والا ان سے تعلق ہے، لیکن انہوں نے بریڈر جو چوزے ہیں کسی اور سے پرچیز کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال وہ بریڈر بن گئے۔ اب یہ مجھ سے کونسلنگ ان کی ہوتی رہتی ہے، مجھ سے مشورہ لیتے رہتے ہیں، میں ان کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی کل کے دن میں ان کے جو ہے وہ 11 بریڈر مر گئے، جن میں سے 9 مرغیاں تھیں اور باقی مرغے تھے۔ تو دکھ ہوا کافی مجھے سن کے کہ ان کا نقصان ہوا ہے۔ تو ان کو میں نے سب سے پہلی چیز جو پوچھی کہ آپ نے کیا ان کو ہوا کا بندوبست کیا ہے، کیا آپ نے ان کو ٹیمپریچر کم کرنے کے لیے کوئی میجرمنٹس لیے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اوپر والی چھت ہے، دھوپ آتی ہے، لیکن ہوا کا بندوبست نہیں تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اس کو ٹیمپریچر نیچے نہیں کر رہے، جب ان کو ہیٹ ایک بوسٹ ہوتی جا رہی ہے اور جسم ہیٹ سے تپ رہا ہے اور بوسٹ اپ ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہوتا یہ ہے کہ ان کو اٹیک آتا ہے ہیٹ اسٹروم کا اور ان کا دل پھٹ جاتا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ ایک برڈ ہے، اس کا دل جب پھٹ جاتا ہے تو پھر وہ کہاں پہ زندہ رہے گا؟ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، جنہوں نے بھی گھروں کی چھتوں کے اوپر یا جنہوں نے فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، ان کو نیچے مٹی ڈالیں، ٹھیک ہے، اور مٹی میں بھی آپ اس کو گائے بگائے جو ہے وہ اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہیں۔ دن میں 3 دفعہ آپ نے پانی ان کا چینج کرنا ہے، صبح، دوپہر اور شام۔ ٹھنڈا پانی آپ ان کے آگے رکھیں تاکہ ان کو اچھا فیل ہو۔ اس کے بعد آپ منرلز کا استعمال کر سکتے ہیں جو ان کو ٹھنڈا رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کولر کا کم از کم، پنکھا بھی جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو گرم ہوا پھینکتا ہے، لیکن جو کولر ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے سے پانی کا پریشر ہوتا ہے اور وہ ٹھنڈک دیتا ہے۔ کولر کا آپ نے استعمال کرنا ہے، اگر آپ نے رکھے ہیں تو کولر کا استعمال کریں تاکہ آپ کے جو برڈز ہیں وہ گرمیوں میں محفوظ رہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے برڈز جو ہیں وہ بچے رہیں گے، مریں گے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انڈوں کی پروڈکشن جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے مرغی اور مرغا اپنا آپ چھوڑ جاتا ہے، مرغا جو ہے وہ مرغی کے پاس نہیں جاتا، کراس نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مرغی بھی اپنا آپ چھوڑ جاتی ہے، اس کا بھی یعنی کہ اس طرح سے مرغے کے پاس وہ نہیں جاتی، تو الٹرنیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ایگ کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ کولر کا استعمال کریں، جب وہ ایک ہیلدی وے میں اچھے ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو ایگ کی پروڈکشن ہے وہ بھی بڑھ جائے گی، آپ کے پرندے بھی سیف رہیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی اور آپ اس سے کافی کچھ لرن کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم۔